हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरा नए वीडियो में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि डंबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जिम जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है। जिम क्लास जाने के लिए तो घर पे सब लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए आप सभी को बताएंगे आज हम कि घर पे डंबल कैसे बनाएं और घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप लोगों को बताते हैं आगे का प्रोसेस, देखते रहिए वीडियो को। You said never let me go. You said never let me go. काट लीजिए, जैसे आप भी काट लीजिएगा ताकि मजबूती रहे, अंदर से टूटेगा नहीं जल्दी। चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। पहले डंबल बनाया तो आपको डंबल बनाते हैं पहले 5 kg का, 5 kg का और 5-5 kg का दोनों बनाएंगे। उसका डिजाइनिंग It never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say.
तो गाइस हमारा डंबल देखिए कंप्लीट हो चुका है। आपको दिखाते हैं कि कैसा है डंबल। 11 kg का हम डंबल बनाए हैं। देखिए कहते हैं आपको, देखिए 11 kg का डंबल है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे डंबल आप लोग बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो हमारा देखिए और बना सकते हैं आप लोग भी डंबल। इससे 2-4 बाइसेप एक्सरसाइज लगा कर बताते हैं कि कैसे फील हो रहा है। आप लोग भी अगर डंबल बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा डंबल चाहिए, हम बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।